मेरा नाम हुबा है और मेरी उम्र 18 साल है। आज अरहम ने मुझे महंगा फ़ोन लेकर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि हम आधी रात को बातें किया करें, लेकिन मुझे डर लगता था। आज मुझे मेरे कज़न ने कमरे में जाने नहीं दिया, लेकिन जब मैं 4 बजे कमरे में गई तो मोबाइल पर देखा था, तो अरहम ने मुझे कुछ ऐसा भेजा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पहली चाहत किस नंबर 42। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। खूब अगर आई तो मरहा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसने मरहा को मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी जान? ये कहते हुए मरहा ने हुबा का माथा चूमा था। मम्मा मैं ठीक हूँ। बाकी सब लोग कहाँ हैं? घर में खामोशी है। हुबा ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा। सब बाजार गए हैं, तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है। हुबा ने सालन में चम्मच लाते हुए कहा। आप क्यों नहीं गई? हुबा ने पूछा। मैं और मुजम्मिल घर पर ही रह गए, हम तुम्हारे साथ कल जाएंगे। मरहा ने कुछ सोचते हुए कहा। पापा भी गए हैं? और हुबा के इस सवाल पर मरहा ने उसकी तरफ हैरत से देखा था। तुम ज़ुहैब का पूछ रही हो? जी मम्मा, वो मुझे बिल्कुल बाबा हमाद की तरह लगते हैं। मैंने उनके रवैये से ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि मुझे लगा हो कि वो मुझे सुतेला समझते हैं। पहले पहल में बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था कि पापा मेरे कोई हक नहीं है, शायद मैं उन पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए मैंने मजीद पढ़ने का इरादा तर्क कर दिया था। मगर अब मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल गलत थी। वो जैसे बिया से प्यार से बात करते हैं, मुझसे भी ऐसे ही करते हैं। अगर वो फर्क नहीं करते तो फिर मैं क्यों करूं? मामा, रिश्ते तो एहसास से बनते हैं, क्योंकि अगर खून के रिश्तों में एहसास हो जाए तो वो रिश्ते नहीं रहते, जंजीरें बन जाती हैं और आखिरकार एक दिन टूट ही जाती हैं। और मैंने सारी जिंदगी एहसास के रिश्ते ही देखे हैं। मेरे सगे तो मुझे अब मिले हैं, वरना सारी जिंदगी मैंने उन लोगों के साथ गुजारी है जिनसे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं था। मम्मा, क्या आप जानती हैं कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? और हुबा किस बात पर मरहा ने उसे सवाली नजरों से देखा था। नानी जान से। हुबा सेविंग के बारे में बता रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा चाहा, अपने नवासे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत की। मुझे सारी जिंदगी इस बात पर अफसोस रहेगा कि वो मेरी खुशियां नहीं देख सकी। काश वो जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वो तो मुझे देख देख कर जीतती थी, और मैं उदास होती तो वो परेशान हो जाती थी। ये सब कहते हुए हुबा की आंखें भीगने लगी थी। और पता है मम्मा, उनके बाद मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो वो मामा जिम्मत और बाबा हमाद हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस वक्त संभाला जब मैं बिल्कुल बेयार और मददगार थी। उन्होंने मुझे सिर्फ पाला नहीं था, बल्कि उन्होंने मुझे मेरी जात का एतमाद दिया। वो तो दुनिया ने मुझे बताया कि मेरे अपने नहीं थे, वरना अगर दुनिया वाले मुझे नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं इन्हें कहीं किसी सड़क से मिली थी। और वो भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर मरहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मम्मा मम्मा मम्मा, हुबा पुकार रही थी, मगर मरहा को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी हुबा ने उसका बाजू पकड़ कर हिलाया, और तभी मरहा जैसे होश में आई थी। हाँ हाँ, क्या हुआ? मरहा ने खुद पर जब्त करते हुए कहा, लेकिन मरहा का पता नहीं चला कि उसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। क्या हुआ मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? वह मरहा को रोता देखकर परेशान हो गई थी। कुछ नहीं बेटा, आप अपने रूम में जाओ, मरहा ने कहा, और बर्नर ऑफ करके अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हुबा पीछे जाना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई। ज़ेब के सब के साथ बाजार गया था, इसलिए वो रूम में अकेली थी। और अब वो रूम में आकर दरवाजा बंद करके बहुत रोई थी। क्या ज़ुहैब की आंखों में हुबा के लिए खलूस था जो मैं देख नहीं पाई? क्या ज़ुहैब को हुबा बिया की तरह ही अजीज है? और वो रोती रही थी, मगर आज उसके ये आंसू सिर्फ निदामत और पछतावे के थे। आज उसने रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी थी, मगर उसे लग रहा था कि जो कोताहियां वो कर चुकी थी उसका अजाला वो जिंदगी भर नहीं कर सकेगी। वह परेशान थी, इससे रहा नहीं गया तो वो मरा के रूम में आई थी। दरवाजा नॉक किया तो मरा ने दरवाजा खोला था। मम्मा, आप क्यों परेशान हैं? प्लीज मुझे बताएं। हुबा ने फिक्र से कहा, नहीं बेटा, बस वैसे ही दिल भर आया था, इसलिए रोकर दिल हल्का कर लिया। मना ने हुबा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। हुबा को अपनी माँ की बात तो समझ नहीं आई, मगर फिर वो बात को कुरेदना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। हुबा चाहती थी कि मरहा का मूड कुछ बेहतर हो जाए, तब इससे बातें करने लगे। अच्छा मम्मा, आप आए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। हुबा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले गई। ये देखे मम्मा, उसने मरहा को आईफोन दिखाते हुए कहा। जबरदस्त, अरहम ने लेकर दिया है? मरहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हुबा ने हाँ में सर हिलाया था। अल्लाह तुम्हें अरहम के साथ खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन।
میں نے ہبا کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا تو اسے دعا دے دی تھی۔ مما، انہوں نے میرے لیے اور بھی بہت سی چیزیں خریدی تھی مگر میں نے نہیں لائی۔ 3-4 ڈریسز تھے، 2 جوڑی اور سینڈلز اور بہت ساری جولری۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ سارا سامان میری بری میں رکھ دیں۔ روبا کے اس بات پر میں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میری بچی بہت سمجھدار ہے، زمل نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، وہ واقعی ایک اچھی ماں ثابت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے مرا کی آنکھیں نم ہوتی تھیں۔ مما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ مرا کی نم ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ چھوڑو ان باتوں کو، آ کر میرے ساتھ کھانا لگاؤ، وہ لوگ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ مرا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ہبار مرا ابھی کھانا لگا رہی تھی کہ سب لوگ آ گئے۔ السلام علیکم۔ سب پہلے سے لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مرا اور ہبا نے سلام کا جواب دیا۔ ہاں بھائی، ہبا صاحبہ تو بہت خوش لگ رہی ہیں، رم بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہوگی اور موبائل بھی دلایا ہوگا، ہے نا؟ ابھی ارتضا جو ہبا کو تنگی کر رہا تھا کہ باقی سب لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، سب بہت ہی تھکے ہوئے تھے۔ آپ سب فریش ہو جائیں، ہم نے کھانا لگا دیا ہے۔ مرا کے کہنے پر سبھی سامان ایک سائڈ پر رکھ کر فریش ہونے چلے گئے اور پھر سب نے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا تھا۔ ارزا، مرزمل، اسوا اور بیا کا تو اتنا شور تھا کہ کسی اور کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ احتشام اور سویرا ان سب کو ڈانٹ رہے تھے، مگر مجال ہے کہ ان پر کسی بات کا ذرا بھی اثر ہوتا۔ ان کے مطابق شادیاں روز روز تو نہیں ہوتی تھیں، سو وہ سب اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور پھر گھر کے بڑے بھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے کہ جانے کب ملنا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے ہبا اور رہا کو شاپنگ دکھائی۔ ہبا تو جمائیاں آ رہی تھی، تبھی ارتضا نے زور سے بولا، آج ہم اس گھر میں جگہ منائیں گے اور جو بھی سویا ہم اس کے منہ پر کالک لگا دیں گے۔ زیب کی امی بہت تھک گئی تھی، لہٰذا انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر کوئی غلطی سے ان کے پاس پھٹکا بھی تو اس کی خیر نہیں ہوگی، مگر بچوں کی بھی وہ نانی دادی تھیں، سو ان کے لیے الگ سے پلان بنانے لگے۔ گھر کے بڑے تو رات 2 بجے کے بعد سو گئے، مگر بچے ساری رات جاگتے رہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہبا بھی مجبوراً ان کے ساتھ موجود رہی، اور صبح 4 بجے جب فجر کی اذان ہوئی تو ہبا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز کے لیے اپنے روم میں آ گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اپنا بستر سنبھال لیا، جیسے لیٹی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پھر کیسی خبر تھی کہ اس کے موبائل پر کوئی بار بار کال کر رہا تھا۔ رات بھر تو ویسے بھی موبائل روم میں ہی تھا، تبھی ہم کا کر کے تھک گیا تھا، اور پھر صبح کی نماز کے بعد بھی دوبارہ سے کال کرنے لگا، مگر جواب رد۔ واقعی بچی، میں نے اس لیے تو موبائل لے کر نہیں دیا نا کہ میری کال ہی ریسیو نہ کرو، ایک بار شادی ہو جائے تو پھر دیکھوں گا کہ آپ مجھے کیسے اگنور کرتی ہو، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے چتاب کھانے لگا تھا۔ جاری ہے۔